মুর্শিদাবাদ জেলার বেলডাঙ্গায় বিতর্কিত বাবরি মসজিদ নির্মাণ কাজ শুরু করার দিনের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ পেলেন প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক এবং ডোবরার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক হুমায়ুন কবির। তৃণমূল কংগ্রেস থেকে নিষ্কাশিত এবং জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতিষ্ঠাতা বিধায়ক হুমায়ুন কবিরের আমন্ত্রণের ফোন পেয়ে প্রাক্তন আইপিএস হুমায়ুন কবির বলেন, সময় পেলে নিশ্চয়ই যাব। এটা মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের আবেগের ব্যাপার। 11ই ফেব্রুয়ারি বাবরি মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। এই নিয়ে এক হুমায়ুন কবির আরেক হুমায়ুন কবিরকে ফোন করে উস্কিয়ে দিলেন। সারা রাজ্য জুড়ে রাজনৈতিক তরজা। खुले एवं स्वच्छ वातावरण में घर बनाने का सपना पूरा करने के लिए गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट, वो भी रानीगंज जामुड़िया शहर के बिल्कुल निकट NH 60 से महज कुछ कदमों की दूरी पर कुनस्तोड़िया तपसी पेट्रोल पंप के निकट गोविंदो धाम में आपको मिलेंगे उचित कीमत और आसान किश्तों पर प्लॉट्स और डुप्लेक्स। गोविंदो धाम प्लॉट में 24 फीट रोड के साथ टेम्पल, पार्क, किड्स प्लेइंग एरिया और भी बहुत कुछ उपलब्ध होगा। गोविंदो धाम रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से महज 4 किलोमीटर के दायरे में रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, मार्केट, हॉस्पिटल, स्कूल की सुविधा होगी उपलब्ध। गोविंदो धाम में प्लॉट्स और डुप्लेक्स बुक करने वालों को मिलेंगे अट्रैक्टिव गिफ्ट्स। तो फिर देर किस बात की, आपके सपनों को पूरा करने गोविंदो धाम लेकर आया है ड्रीम हाउस प्रोजेक्ट। संपर्क करें 9332202961 7001804855।